आका फरमाते हैं तीन मुसीबतें उसको मौत के वक्त आएगी, मरते वक्त। नंबर एक, उसकी मौत बहुत सख्त की जाएगी, बहुत तकलीफ से उसकी रूह निकलेगी। ये चीज सिर्फ हुजूर ही बता सकते हैं अल्लाह की मखलूक में, क्योंकि मरने वाला तो बता नहीं सकता। क्योंकि मरने वाले से मौत से पहले, तकलीफ मुसल्लत करने से पहले अल्लाह उसकी जबान से, हाथ और पैर से ताकत छीन लेता है। अगर उसके पैरों में ताकत हो तो वो पैर ऐसे रगड़ेगा कि आपको तरस आएगा। अगर हाथ में ताकत बाकी रहे तो वो हाथ इस तरह पटकेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। अगर मुंह में ताकत बाकी रहे तो वो इतना चिल्लाएगा कि उसकी चीख की वजह से पूरा माशरा परेशान हो जाएगा। ये अल्लाह की हिकमतें हैं, हम पे रहम और करम है कि दूसरे लोग परेशान ना हो, दूसरे लोग परेशान ना हो, इसलिए जबान से, हाथ से, पैर से ताकत छीन ली जाती है। लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक ने बयान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनमाजी पर बहुत सख्त मौत की तकलीफ मुसल्लत करता है। बल्कि एक बात बताऊं, यहां तक बयान किया गया, किसी पर 7 जमीन और 7 आसमान समेट कर उसके सीने पे रख दिए जाएं तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मौत के वक्त सीने के दबते वक्त होती है। इंसान जब मरने लगता है तो कैफियत ये होती है कि वो नाक से नहीं बल्कि सुई की नाके से सांस ले रहा है। फकीह अबुल लैथ समरकंदी ने जो मौत का नक्शा खींचा है, जरा उठा करके उसको किताबों में पढ़ो भाइयों। कब तक इंटरनेट के जंगल में गुम रहोगे, कब तक फिल्म और सीरियल देखते रहोगे। अल्लाह अकबर, जिस घाटी से गुजरना है, जिसे मौत की घाटी कहते हैं, मेरे भाइयों, बदकार लोगों को, बेनमाजी लोगों को, जानियों को, फासिकों, फाजिरों को, काफिरों को कितनी सख्त मौत आएगी ये तो बता ही नहीं सकता। नेक लोगों की मौत सिर्फ बता दूं। जब अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र पर गए और माँ से कहा, माँ, अल्लाह ने मुझे मौजज़ा दिया है मुर्दा जिंदा करने का, तुम मुझसे जुदा होकर चली गई हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा करूँ, तुमसे मुलाकात करूँ। तो माँ की रूह से आवाज आई, कब्र से आवाज आई, बेटा, अगर तुम मुझे दुनियावी जिंदगी में जिंदा करोगे तो क्या फिर उसके बाद मुझे फिर मरना पड़ेगा? मौत की तहारत, इस्मत और पाकीज़गी की कसम कुरान उठा रहा है। जिसको बतूल कहा जा रहा है, जिसको किसी अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा, ये उन लोगों की मौत है। यहां तक रिवायतों में आता है। आइए, और नेक लोगों की मौत और एक बार, ये तो हजरत मरियम है, उससे बड़ी नेक हस्ती एक और सुन ले। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिनका नाम था साम बिन नूह। ये साम बिन नूह कौन है? ये नबियों के बाप है। ये जितने अंबिया पैदा हुए हैं तो ये हजरत साम इब्ने नूह की औलाद में से। ठीक, जब हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया तो कुछ बदबख्त लोग होते हैं जिन्हें एतराज ही करना होता है। उन्होंने कहा, आप ताजी ताजी कब्रों से और चंद चंद दिन के मुर्दों को जिंदा करते, हो सकता वो मरे ही ना हो, एकदम पुरानी कब्रों पर चलिए और वहां मुर्दा जिंदा कीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए हजरत साम बिन नूह की कब्र पर। एक तो नूह अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, और बाप है सारे अंबिया की। साम बिन नूह, नाम याद रखना। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया पैदा हुए, इसलिए कि बाद में तो जो अंबिया किराम आए, हजरत इब्राहिम की औलाद में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी हजरत साम बिन नूह की औलाद में से, और हजरत इब्राहिम से पहले जितने अंबिया किराम आए वो भी साम बिन नूह की औलाद में से आए। ये बड़ा मंजूर नजर बेटा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, साम बिन नूह। उनकी कब्र पर हजरत ईसा गए तो वो उठे और उठने के बाद कहा, क्या कयामत आ गई? कहा, हजरत कयामत नहीं आई। कहा कि भाई फिर क्यों आप लोगों ने मुझे उठाया? कहा कि अल्लाह ने मौजज़ा दिया मुर्दा जिंदा करने का तो उठाया। तो फरमाया, क्या हाल है आपका? कहा, मौत के वक्त तो जो तकलीफ हुई थी उसका दर्द अभी भी बर्दाश्त कर रहा हूं।
نبی کا سگا بیٹا ہے اور انبیاء کا بابا ہے. ہم کس دھن میں ہیں؟ اگر اللہ رسول کی باتوں پر یقین ہے تو اپنی راتوں کا جائزہ لیجیے، اپنی زبان دیکھیے، اپنی غذا دیکھیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے. اپنا بھائیو یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور کم سے کم جب آپ کو زندہ کیا گیا تو آپ کی موت کے بعد سے یہ زندہ کرنے تک کم و بیش 4000 سال وہ اپنی قبر میں رہے. تو 4000 سال کے بعد بھی وہ سکرات کے وقت کی تکلیف کو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں بھائیو. تو وہ لوگ جو مال کے نشے میں زانی ہوئے ہیں ان کا کیا ہوا؟ جو کبھی مسجد جاتے ہی نہیں، پوری زندگی جنہوں نے فجر کی نماز میں کبھی مسجد کو دیکھا ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جو ہر جانے والی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ان کا کیا بنے گا؟ جن کے پیٹ میں حرام لقمے ان کا کیا بنے گا؟ جن کی پوری زندگی غیبت کرنے میں گزر رہی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جن کے دل میں حسد کے کتے بیٹھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو کسی کو برداشت نہیں کرتے، کسی کی ترقی برداشت نہیں کرتے، فسق و فجور میں مبتلا ان کا کیا بنے گا؟ بھائیو یہ بہت نازک منزل ہے. دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. میں آپ کو کوئی مایوس اور نا امید کرنے بھی نہیں آیا، لیکن ذرا غور کیجئے، تھوڑا سوچئے. تو آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی بے نمازی کو کیا مصیبت آئے گی موت کے وقت؟ اللہ اس کو بہت سختی سے اس کی جان نکلے گی، بہت تکلیف سے اس کی جان نکلے گی. دوسری مصیبت، جب وہ مرے گا تو بھوکا بھی ہوگا اور پیاسا بھی ہوگا. کتنا بھی کھلا دو بھوکا ہی مرے گا، کتنا بھی پلا دو بھوکا ہی. یہاں تک بزرگوں نے فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی بے نمازی کے منہ میں نچوڑ دو تو بھی اس کو پیاس لگے. کہاں 7 سمندروں کی پیاس اور کہاں لوگ چمچے ایک گھونٹ پلا رہے ہوں گے. یہ دوسری مصیبت. تیسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی ذلیل ہو کر مرے. جب تک ذلیل نہیں ہوگا دنیا میں، ذلت کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، ذلیل ہوتا رہے. دیکھ لیجئے آج ذلتیں ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہیں. بھائیو جو لوگ تمہارے پرخوں کے یہاں 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال پہلے جو تمہارے پرخوں کے یہاں غلامی کرتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے دنیا میں، پوری دنیا میں آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے. جو تم سے خیرات مانگتے تھے آج وہ تم سے سندیں مانگ رہے ہیں. یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ ذلت کیوں ہے؟ ذرا غور کیجئے، اپنے حالات دیکھیے. یہ حالات دنیا میں یوں ہی نہیں بنتے. مومنوں کو اس اعتبار سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ رسول کی باتوں پہ یقین کیجئے. مسجدیں بھریے، مسجدوں کی طرف آئیے، دینداری کی طرف آئیے.